देखो दीदी बाहर डाक खाइबापी आइटम बहुत प्रकार कर दीदी मना कर खाइबनी। देखो केते प्रकार आइटम सब बेसी देखु दीदी खाଇବା स्टार्ट करें बहुत प्रकार आइटम है गोल दीदी आ कुन दीदी आउ झील देखु सौम्य भाई रोषे घर सौम्य भाई कम लगे दीदी आसो खाया हम बोली से जिनस के आसी देखु दीदी घर सब बस दीदी हसुची खाई पार मना करुच्ची सब कम व्यस्त पुओ भी खुआ हो देखु भाउज को डाकिला हाय करन भाउज मुह नुचे दौरान भाई मुह नुचे दौरान मुंडे बेसी उंकुणी उंकुणी बेसी खाइले ना देखो दीपा भाउज बस मुहरे लगे फेस मास्क जय श्री राम। एवं बाहर दीदर मेहंदी जाजी बुझा पड़ो कारण घर पाखे होना जाजी पूजी को बाहर रहीचु आ सब बाहर जाजी देखिए कौन कौन सब चली बापा भी मोबाइल सजा के रखना, दिल लगा के रखना, डोली सजा के रखना, लेने तुझे गोरी आएगी कोई सजना। दिल लगा के रखना, डोली सजा के रखना, ओ ओ
ଏବେ ଯିବି ନାହିଁ ଏବେ ଯିବି ନାହିଁ ପଛରେ ପଛରେ ଆମର ଚାଲି ଚାଲ ମେହେନ୍ଦୀର କାମ ସରିଲା ଏବେ ଆସୁଛୁ ମଣ୍ଡପ ପାଖକୁ ସମୟ ଆଗେ ଆଗେ ଚାଲିଛି ମୁଁ ପଛରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସଜା ଚାଲିଛି ମଣ୍ଡପ ଏମିତି ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ମଣ୍ଡପ ଅଧା ସଜା ସରିଛି ରାଜୁ ଭାଇ ସଜୁଛନ୍ତି ଆହୁରି ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ଦେଖିକି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆହୁରି କାମ ବି ଚାଲିଛି ଭାଇ ଘରିଆ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି ତେଣୁ କାଲି ବାହାଘର ସେଥିପାଇଁ ସବୁ କାମ ଅଧା ସରିଗଲାଣି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଆମର ଷ୍ଟେଜ ଡେକୋରେସନ ଦେଖନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଏବେ ଆମର ଭାଇମାନେ ସବୁ ବସି ଖାଉଛନ୍ତି କାମ ସାରିକି ଗୁଲୁଆ ବି ସେଠି ଖାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ବେଦିଟା ଖାଉଛନ୍ତି ଭାଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ବି କାମ କରୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ବଢ଼ିଆ